बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हेड मिस्ट्रेस रबिया जमील और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ओशंस और सीज़ के दरमियान डिफरेंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। ओशन हमारी ज़मीन के कुर्राह आबी का वो सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो नमकीन पानी पर मुश्तमिल होता है और चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। ओशंस को उर्दू में बहर कहते हैं। दुनिया में कुल 5 ओशंस हैं। पैसिफिक ओशन, जिसे उर्दू में बहरुल काहिल कहते हैं। अटलांटिक ओशन, जिसे उर्दू में बहर ओकियानूस कहते हैं। इंडियन ओशन, जिसे उर्दू में बहर हिंद कहते हैं। एंटार्क्टिक ओशन, इसको सदर्न ओशन भी कहा जाता है, जो कि बहर मुंजमद जनूबी है। और आर्कटिक ओशन, जिसे नॉर्दर्न ओशन भी कहा जाता है, ये बहर मुंजमद शुमाली है। इसके बरअक्स सी, जिसे उर्दू ज़बान में बहीरा कहते हैं, हमारे कुर्राह आबी का वो हिस्सा है जो नमकीन पानी पर मुश्तमिल होता है और एक तरफ से खुश्की जबकि दूसरी तरफ से किसी बहर से जुड़ा होता है। वो उलूम जिसमें ओशंस या सीज़ का मुतालिया किया जाता है उसे ओशियानोग्राफी या ओशियानोलॉजी कहा जाता है, जिसे बहरी जोग्राफिया या उलूम बहरियात कहा जाता है। ओशंस और सीज़ में बुनियादी तौर पर 3 फ़र्क हैं: रकबे का, गहराई का, आबी हयात का। लेकिन असल फ़र्क जो ओशन और सी में होता है वो रकबे का ही होता है, जो उसे एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाते हैं। मगर ओशियानोग्राफर्स जो हैं वो इसकी और भी बहुत अंदाज में तारीफ़ करते हैं। सी ओशन से रकबे में छोटा होता है और बुनियादी तौर पर वो उसका हिस्सा ही होता है। बहीरा या सी एक तरफ से खुश्की से जुड़ा होता है जबकि दूसरी तरफ से वो अपने बहर से जुड़ा होता है। मसलन आप पाकिस्तान में जो बहीरा अरब है उसको ले लें। बहीरा अरब के शुमाल में पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, जबकि जुनूब में बहर हिंद है जो कि उसका अपना ओशन है। जबकि इसके बरअक्स बहर हिंद डायरेक्टली किसी भी तौर पर खुश्की से नहीं जुड़ा, बल्कि वो और दूसरी बहुत सी वाटर बॉडीज़ के ज़रिए खुश्की से जुड़ा हुआ है। मसलन अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ एडन, इन सब के ज़रिए जो है वो खुश्की से जुड़ता है, वो डायरेक्टली खुश्की से नहीं जुड़ता। इसे आप सादा ज़बान में यूँ भी समझ सकते हैं कि आप एक बहुत बड़े घर में रिहाइश पजीर हैं जिसके चारों तरफ लॉन्स बने हुए हैं और आपको घर के गेट तक जाना है। अब आप डायरेक्टली घर के गेट तक नहीं जा सकते, आपको उसके लिए लॉन्स से गुज़रना पड़ता है। वो लॉन्स असल में सीज़ हैं, यानी कि आपके जो सीज़ हैं या आपके जो घर के लॉन्स हैं वो एक तरफ खुश्की से जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ वो आपके अपने समंदर से जुड़े हुए हैं। सीज़ गर्ल्स बेस बुनियादी तौर पर अपने ओशन को खुश्की से जोड़ते हैं। सीज़ एंड ओशंस जो हैं उनका जो रकबा है वो बुनियादी तौर पर जिस कानून के तहत तश्कील दिया जाता है वो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही इस दुनिया में, इस कायनात में बता दिया था। और वो वही कानून है जिसके तहत आज भी समंदरों को दूसरे समंदरों से अलहदा किया जाता है। और इस कानून को अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में बहुत सादा ज़बान में बयान किया है। अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। उसने 2 समंदर बनाए जो देखने में एक दूसरे से मिले हुए मालूम होते हैं मगर उनके दरमियान में एक आड़ है और वो उससे बढ़ नहीं सकते। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। 2 समंदरों का पानी कभी भी आपस में मिलता नहीं है और इसी तरह से साइंसदान जो हैं वो समंदरों का, ओशंस और सीज़, समंदरों से मेरी मुराद यहाँ ओशंस और सीज़ दोनों हैं, वो उनका रकबा भी मालूम करते हैं। और इसी तरह पता चलता है कि कौन सा ओशन दूसरे से बड़ा है या छोटा है, या कौन सा सी कितना बड़ा या कितना छोटा है। ओशंस और सीज़ में एक बुनियादी फ़र्क उनकी गहराई का भी है। ओशंस जो हैं वो चूँकि खुश्की से बहुत दूर होते हैं इसलिए वो ज़्यादा गहरे होते हैं, और चूँकि सीज़ खुश्की के करीब होते हैं इसलिए वो ओशंस जितने गहरे तो नहीं होते लेकिन बहरहाल वो भी गहरे होते हैं।
اور اس کے علاوہ جو ان کا تیسرا بنیادی فرق جو اوشیانوگرافرز ان کے درمیان کرتے ہیں وہ ہے میرین لائف کا. اس معاملے میں سیز کو اوشینز پر فوقیت حاصل ہے. جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رقبے کے لحاظ سے بھی اوشین سیز سے بڑے ہوتے ہیں, ڈیپتھ کے حساب سے بھی اوشین سیز سے بڑے ہوتے ہیں, لیکن میرین لائف میں سیز اوشین سے زیادہ ورسٹائل ہوتے ہیں. بائیو ڈائیورسٹی اوشینز کے مقابلے میں سیز میں زیادہ ہوتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سیز خشکی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس لیے زیر آب ضیائی تالیف کا عمل, جسے انگلش میں فوٹوسنتھسس بھی کہا جاتا ہے, وہ اس کے لیے انتہائی مناسب ہوتے ہیں. اس طرح نہ صرف یہ کہ زیر آب خوراک تشکیل پاتی ہے, وہ سمندری جاندار جنہیں پروڈیوسرز کہا جاتا ہے وہ تشکیل پاتے ہیں, اور اس طرح وہ سمندری جاندار جو ان پروڈیوسرز پہ سے اپنی خوراک حاصل کہا جاتا ہے, جنہیں کنزیومرز کہا جاتا ہے, وہ تشکیل پاتے ہیں. اور اس وجہ سے سمندر جو یا سیز جو ہوتے ہیں وہ ایک بہترین ماحول پرووائڈ کرتے ہیں بائیو ڈائیورسٹی کے لیے, اور ایک بہترین ماحول پرووائڈ کرتے ہیں فلورا اینڈ فونا کے لیے بھی. دنیا میں کل کتنے سیز ہیں؟ اوشنز تو جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ دنیا میں کل 5 اوشنز ہیں. دنیا میں کل سیز کتنے ہیں اس کی اصل تعداد میں اختلاف ہے, کیونکہ ماہرین اس کی تعداد میں ماہرین کے درمیان جو بعض سیز کی تعریف ہے اس میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے, مگر اندازاً دنیا میں سیز کی تعداد 85 سے 90 تک ہے. اور دنیا میں کل ایگزیکٹ تعداد اس کی معلوم نہیں ہے, مگر اوشینز دنیا میں 5 ہی ہیں, اور وہ بالترتیب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا سمندر بحر الکاہل ہے جسے پیسیفک اوشن کہا جاتا ہے. دنیا کا دوسرا بڑا سمندر بحر اوقیانوس ہے جسے اٹلانٹک اوشن کہا جاتا ہے. دنیا کا تیسرا بڑا سمندر بحر ہند ہے جسے انڈین اوشن کہا جاتا ہے. اور دنیا کا چوتھا بڑا سمندر بحر منجمد جنوبی ہے جسے انٹارکٹک اوشن یا سدرن اوشن بھی کہا جاتا ہے. اور آخری اور سب سے چھوٹا سمندر دنیا کا بحر منجمد شمالی ہے جسے آرکٹک اوشن یا ناردرن اوشن بھی کہا جاتا ہے. اگر ان 5 اوشنز کی بات کی جائے تو انڈین اوشن ان میں سے سب سے زیادہ جسے کہا جائے کہ گرم پانی کا سمندر ہے وہ ہے. ان ادر ورڈز یہ وہ سمندر ہے کہ جس میں سارا سال بڑی آسانی سے تجارت ہو سکتی ہے. ان باقی سمندروں کے مقابلے میں پیسیفک, اٹلانٹک, انٹارکٹک اور آرکٹک اوشن کے انڈین اوشن اس معاملے میں سب سے زیادہ ورسٹائل ہے. اوشنز جو ہیں وہ بر اعظموں کے درمیان حدود کا بھی تعین کرتے ہیں. مثال کے طور پر اٹلانٹک اوشن جو ہے وہ افریقہ اور یورپ کو نارتھ اور ساؤتھ امریکہ سے علیحدہ کرتا ہے. اٹلانٹک اوشن بحر اوقیانوس کو کہتے ہیں. پیسیفک اوشن جسے بحر الکاہل کہا جاتا ہے وہ نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کو ایشیا سے علیحدہ کرتا ہے, جبکہ انڈین اوشن جو ہے وہ ایشیا اور افریقہ کو آسٹریلیا سے علیحدہ کرتا ہے. اور انٹارکٹک اوشن جو ہے وہ براعظم انٹارکٹیکا کو آسٹریلیا سے علیحدہ کرتا ہے. اور آرکٹک اوشن بنیادی طور پر پولر ریجن نارتھ پول کو یورپ اور نارتھ امریکہ سے علیحدہ کرتا ہے. سادہ زبان میں کہوں تو اوشنز کی بدولت ہی دنیا میں ہم 7 مختلف براعظموں کی حدود کا بھی تعین کر پاتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, اور مجھے بتائیے کہ آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ کو اگلی ویڈیو کون سی بنا کر دوں. بہت